योगेश्वरः कृष्णो यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। मेरे हाथ में जो भगवत गीता है अध्याय का 22वां, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम्। गीता पाठ घरे घरे, गीता দেখতেই পাচ্ছেন যে 5 লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ, এটি কিন্তু এন্ট্রি গেট। এখান দিয়ে কিন্তু আমরা কিন্তু এন্ট্রি করব এবং দেখতেই পাচ্ছেন যে লক্ষ লক্ষ মানুষ কিন্তু এখানে কিন্তু এসেছে এই গীতা পাঠ অংশগ্রহণ করার জন্য। हिंदू जग गया हो, सुंदरी बज गई। अनुष्ठान ये अभियान आप देखें। भारत माता की। भारत में एक दृश्य है। কলকাতা ওয়ান্ডার ট্রাভেল ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত জানাই বন্ধুরা। এখন দাঁড়িয়ে রয়েছে আমরা ব্রিগেড ময়দান, পার্ক স্ট্রিট ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের একেবারে কিন্তু মাঝখানে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম ঘটেছে গীতার এই পাঠে, অর্থাৎ 5 লক্ষ কণ্ঠে উচ্চারিত হয়ে উঠবে গীতা পাঠ। তারই যোগদানে আমরা চলে এসেছি। দেখতেই পাচ্ছেন যে 5 লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ, এটি কিন্তু এন্ট্রি গেট। দেখতেই পাচ্ছেন যে পার্ক স্ট্রিট প্যারেড গ্রাউন্ডের ঠিক মাঠে গিয়ে ধরে চলেছে কিন্তু 5 লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ 2025 বিশ্বের এই প্রথম। এটি কিন্তু এন্ট্রি গেট, এখান দিয়ে কিন্তু আমরা কিন্তু এন্ট্রি করব এবং দেখতেই পাচ্ছেন যে লক্ষ লক্ষ মানুষ কিন্তু এখানে কিন্তু এসেছে এই গীতা পাঠ অংশগ্রহণ করার জন্য। দেখতেই পাচ্ছেন পুরো মাঠটাতেই কিন্তু প্রচুর কিন্তু মানুষের কিন্তু সমাগম এই গীতা পাঠে কিন্তু অংশগ্রহণ করছেন। দেখতেই পাচ্ছেন সুস্বাগতম বলে কিন্তু লেখা রয়েছে এবং প্রতিটা মানুষকে কিন্তু আহ্বান করা হচ্ছে এই সনাতনী ধর্মের প্রতি ভালোবাসায়। প্রচুর মানুষই কিন্তু আসছেন। বিশ্বের এই প্রথম 5 লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ, যেটি কিন্তু হতে চলেছে পার্ক স্ট্রিট প্যারেড গ্রাউন্ডে। প্রচুর মানুষের সমাগমে কিন্তু জায়গাটা কিন্তু গমগম করছে, আমরা কিন্তু সেটা কিন্তু দেখে নিতেই পাচ্ছি। প্রায় 5 লক্ষর অধিক কিন্তু মানুষ কিন্তু এখানে জমায়েত হয়েছেন, এই গীতা পাঠে অংশগ্রহণ করছেন। মাঠের একপাশে করা হয়েছে বিরাট বড় শিবির। প্রচুর ভক্তরা কিন্তু এখানে এসে কিন্তু রয়েছেন এবং গীতা পাঠে অংশগ্রহণ করছেন এবং বিভিন্ন রকম কিন্তু এখানে এত মানুষের জমায়েত হয়েছে যেটা কিন্তু সত্যি কিন্তু দেখার মতো। বিশাল প্যারেড গ্রাউন্ডের এই মাঠেই প্রায় 5 লক্ষাধিকের অধিক মানুষের কিন্তু ভিড়ে গম করছে আজকে সকাল। এত মানুষের ভিড় এবং রমরমা সামনে থেকে আমরা একটুখানি भारत माता की। आज सभी जो भी जहां तक है एक बार हाथ खड़े करके उच्च गीता पाठ घरे घरे, गीता पाठ घरे घरे। ये आह्वान, ये अनुष्ठान, ये अभियान जो यहाँ सनातन संस्कृति संसद आज हमारे अनेक संत, हमें नहीं लगता कि पश्चिम बंगाल का कोई भी मठ ऐसा होगा कहते हुए और पूज्य कार्तिक महाराज, पूज्य निर्गुणानंद महाराज, पूज्य बंधु गौरव जी महाराज और पूरी टीम के लिए बंधन से अपनी सद्भावना व्यक्त करते हुए और साथ साथ सबके लिए योगक्षेमं वहाम्यहम्। अंतिम श्लोक यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र योगेश्वरः कृष्णो
यत्र पार्थो धनुर्धरः यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्री भरा हुआ है पूज्य संतों से। बाईं ओर आप देखेंगे, बाईं ओर मंच भरा हुआ है सब। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে বড় বড় সমস্ত সাধু সন্তোষীরা কিন্তু এখানে এসেছেন এবং গীতা পাঠে অংশগ্রহণ করেছে। সত্যি এটা কিন্তু একটা দেখার জিনিস। ठाकुर, कहीं रविंद्रनाथ ठाकुर, ऐसी ऐसी नजर भारत माता की जय, भारत माता की जय, हिंदू राष्ट्र की जय, हिंदू राष्ट्र की जय, हिंदू राष्ट्र की जय, गीतानाथ भगवान की जय, श्री गीतानाथ পাঁচ লক্ষেরও অধিক মানুষের ভিড়ে জায়গাটা একেবারে গম গম করছে এবং প্রত্যেকেরই কণ্ঠে কিন্তু একই সুর, গীতার বিভিন্ন রকম শ্লোক এবং গীতার ভজনা। যেন মনে হচ্ছে জনসমুদ্রের মাঝখানে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি। সত্যি এটা একটা আলাদাই অনুভূতি। हो गई जनाब है ना, और शिव से देव से प्रार्थना करते हैं। গীতা শ্লোক পাঠের পরেই প্রত্যেক ভক্তকেই একটা করে গীতার বই দেয়া হচ্ছিল, আমরাও গ্রহণ করলাম। ये आह्वान, ये अनुष्ठान, ये अभियान जो यहाँ सनातन संस्कृति संसद के सौजन्य से आयोजित हुआ 5 लाख कंठे गीता पाठ, और उसका स्वरूप अभी हमने देखा कि सबने कितने शांत মহারাজ বিভিন্ন রকম পাঠ আরম্ভ হল। वंदे वंदे, और तब खुदीराम बोस ने कहा कि ये तुम्हारा फांसी का फंदा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? क्योंकि गीता मेरे हाथ में है, गीता मेरे साथ में है। ये वो गीता है जो बंगाल की धरा में खुदीराम बोस के हाथ में थी, और आज वही भगवत गीता पश्चिमी बंगाल के घर घर में गीता का पाठ हो। इसीलिए इस बार सबके हाथ में, जिन्हें बंगला में चाहिए उन्हें बंगला में दी गई, जिन्हें हिंदी संस्कृत में चाहिए उन्हें उस रूप में गीता जी दी गई। और आगे भी ये संकेत किया गया, हमारे श्रद्धेय प्रदीप्तानंद जी महाराज, कार्तिक महाराज, निर्गुणानंद जी महाराज, उन्हें ये संकेत किया गया कि गीता जी जितनी भी चाहिए, कोई वंचित ना रहे। गीता जी कुरुक्षेत्र से यहाँ खूब आती रहेंगी गीता की उपदेश स्थली में, और अब तो ये पूरा पश्चिम बंगाल कुरुक्षेत्र के रूप में, और ये ब्रिगेड परेड ग्राउंड कुरुक्षेत्र के दिव्य आह्वान के रूप में है। तब अर्जुन को गीता उपदेश दिया गया था, अर्जुन कर्तव्य पथ पर सजग हो गया, और आज ये गीता उपदेश यहाँ ब्रिगेड परेड ग्राउंड में दिया जा रहा है। एक साथ 5 लाख गीता पाठ का हमें বিরাট বড় স্টেজ বানানো হয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন প্রচুর সাধু সন্তোষীরা কিন্তু রয়েছেন মঞ্চের উপরে এবং গীতার শ্লোক এবং মন্ত্রের পাঠে অংশগ্রহণ করছেন।
अध्याय का 22वां अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। क्षेमं वहाम्यहम्। अंतिम श्लोक यत्र योगेश्वरः कृष्णो तत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर् तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम नीतिर्मतिर्मम ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। नीतिर्मतिर्मम। गीता माता की, गीता नाथ की, भारत माता की। सभी जो भी जहां तक है एक बार हाथ खड़े करके उच्च स्वर में ये अनुष्ठान, ये आह्वान भारत माता की अस्मिता को समर्पित हो रहा है, भारत माता के गौरव को समर्पित हो रहा है, ताकि पश्चिम बंगाल का जन जन जगह, हर हर जगह अर्जुन की भांति जैसे अर्जुन जागे थे, उसी रूप में हम सब अपनी अस्मिता में जागृत हों। भारत माता की, भारत कृष्ण, भारत के संतों की। पूज्य महाराज जी के প্রোগ্রাম আস্তে আস্তে করে সমাপ্তির দিকে আমরা আস্তে আস্তে করে বেরিয়ে যাচ্ছি, ভিড় ঠেলে ঠেলে একেবারে সামনের দিকে। জয় হরে কৃষ্ণ, রাধা মাধবের জয়।